हाक मारू सवाबाया तू आहे चिरेकना हाक मारू सवाबाया तू आहे चिरेकना सोबत रे माईलिया जगत वीर तू माया सोबत रे माईलिया जगत वीर तू माया हाक मारू सवाबाया तू आहे चिरेकना हाक मारू बदलेर माई बहने बदलेर माई भाई बदलेर माई सुंदर आसू भजन कीधी हमारे ताई आणि खरो खास की भाई बहनेरो नातो कसो छ आणि कसो जडबंधन छ ई तमने एक एक शब्द एक एक बोलेर माई तमने केन वताई भगवान उच्च वंदन करेर छ आज एंता हमारे यारी न छो बेटी 5 बेटा माहिती एक एक्सपायर वेगो आणि 4 बेटा रे आणि जे एक्सपायर वेगो जे बेटी बेटा ये सुंदर परिवार छोडतानी चलेगी चालो ठीक छ मननो हनो सेंच छे मरेवाळचा शाबास आणि से मरण जायचं लिकणी पची केरवाड देगरुज काय पंचागन करायची आणि शेण मरायचं देखणी मरण पची एक वेळेस आणि मरेवाळचेच फक्त आत्राच वा मारा नांग तम जायो वा तमार लाल आवनी नी तो मार पाणी भरागी हा तो तमार नांग म चलो जायो वा मार लाल तम आयो कोणी आपण दमेदी जावचा को काय भकम डोकरी डोगरा पडेच नहीं आज अंदर निपटाय जेल भागे मामो नंबर लागी हाजिरी लागी जना पर तू मरीज तार लागी ढोलकी वाળો જાય ढोलकी वादी छोरा જાય તમાર છે કે દેખ દાગન પછી મારો નંબર લાગી 1.5 સાલેર બાદ कोणी पण नंबर लाग्यालो लागल लागल हा सेरो नंबर लाग्यालो लागल चले बिया आणि से जाय वाळचा जीवनेर भरोसो छे ने छे छे रा आणि संत मंडळी कॅन्सल के जोगो वातेच मार हातेर छे ने छे कर जरा मेरी इतरा दो लागी रे लागी
पण जाणो लागी शाबाश तेरे भरोसे फरीस ओरी वाला के चाया ओरी बलक छाया अब ए भैया अवनीला आत तार कीर्ति रे जाए कीर्ति विधाया साधु संत नीति होती मारी छबिया सरदा गति कर्म गति रे भाई कोई चई साथी शेरवात मसात मार ज्योति सोमतिया जी हो दो दारो राधो दारो लागिया रे दारो लागिया साधु संत से कर गेल नीति वाह 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 ओती मरी जी बिया सेनज गति शाबाश कर्म गति रे माई कोई छै साथी साथी शेरे आरतेम छ आत्मार ज्योति ए भैया वाह 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 जेन कर्म गति रे माई कोई साथ देवाल छने शेरा अथराज कोने हवा। साधु संत से हवा हवा कर गेल गति ए भैया साधु संत से कर गेल नीति कर्म गति रे माई कोई छै साथी शेरे आरतेम छ आत्मार ज्योति ए भैया ओ के दिया गा सोना गा बहुत बढ़िया वागरी काना आत्मार साथी बाप कराचा भिया रोज डालाती सामरे काही तमा वाली यारी गती सातरा नरे भरो तो पापेती शेवटी नामे तीन गो प्राती दरा तो तेरे भरोस बारी जरा होरीवा ये आता बारी की राती रे वागरीर कना तुम्हार साथी शाबाश वागरीर कना तुम्हार साथी पाप करज बिया रोज डालाती वाह 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 सांभळे काही तम वाली यारी गती सात रांदणे भरो तो पापेती भरो तो अभी आते वालिया कोळी सात रांदणे पापेती भरो वाह 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 शेवटी मनख्यारो उद्धार वेगो दे वालिया कोळीरो उद्धार वेगो 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 पण जीवने उद्धार भेना शाबाश पण मनख्यारो उद्धार जर वेरवी तो साधू संत परमात्मा कच हा नामाचं कीर्तन साधन पै सोपे जलतील बापे जन्मांतरीचे आणि जळतील पापे जलमांतरीचे वाह 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 जलमेर पाप बाळे सारू नाम सौ नाम छानी मनकिया मरो हा बरा मरजार बाद वाह आबाल उज्ज्वला बाई कीजू शाबाश कती जर पामळ चले गे लोक आपले आठवण करणं आत्रीच वात ध्यान रखाडीचे रकाडो रकाडो हा मनक्या मरणो वाह मरजाय प्रिया मनक्यार गण हरदाणो गण हरदाईचा गण हरदाय तो बाई मनक्यार आपो आप रोवणी आवस आवता आवता नी तो गण जर ना हरदाय नी तो झेडोबाम घसलेन बेटर जो निवांत हानु आपो झेले आप रोव करजो आपो आप रोवणी आव फक्त थांब निर्पण फक्त गण हरदायच्या गण हरदाईचा आणि मनक्यार जर गण हरदा गो नी हा मनके आपो आप रोज भेना मन क्या कोनी बाई रोज वेंडो बराबर छे हा बाई मनके आपो आप रोज 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 हमार टाने डोखरा मरगो कना मीना कोले को मरर ताटाने लोक संख्या ज्यादा છે ને मकाई लबाड बोलियालो खा ई तू कशन लबाड बोलीस बापू हमार टाने डोखरा मरगो वाह અને મને કે महाराज भजन बोल करा बोल 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 आम्हा भजन बोलो बोलो एक दी घंटा भजन बोल लीधो हा परबादी 5 वाजता डोकराમાં हांगोळी करा नाके खरा नाके અને मस्त खुर्ची घालन खुर्ची पे बसार नाके बसारे पण मरो म्हणाय મને કે આ खुर्ची बेसस काय देशेनी कोण काहीतरी टेकण लागे છે ની लागत ढळकेरीज करो जना बेसो हा ढेर डोकरान बसार रे पण डोखा हेटो बतल वतळ राहनो लोक केला घानू बेशेनी आणि काहीतरी टेकण लगावा लागे 90 प्राव क्लाव ए
આ મરગો મને કેરો 90 પર આવે મજે જગ્યામ કેર કોણ છે કેરો છું આવની હા જગ્યામ કેરો કોણ છે વાહ ડોકરાનો વટાણ બસાર નાખે બસાર નાખે અને ડોકરા બરાબર બેસરો કોની મજે વતલ રોકરન ડોકરાન કઈ કીધે એક મફરેલ લીધે મસ્ત મફરેલ આતે લીધે મુંડી કરે હા અને મસ્ત આવડી આવડી ખુલ્લ લકડી દીધે દીટે આવડી આવડી લકડી દીધે એક ગદડી કને ને એક લકડી એક અને એક ગદડી કને ને એક લકડી અને હું લકડી જ કોણ મસ્ત ટીમ ખસો નાખી હા જોસો ડોકરા બેઠો એરો બોલેરો દકારો જોસો કઈ બોલેરો દકારો કઈ ચાલરો આબે મહારાજ કરીને કેરો મને કશે ને કી રહ્યું તું જ કેરો છે ને બોલેરો દકારો બોલેરો દકારો વાહ બોલેરો દકારો શાબાશ से भाई मन क्या बेटी वेरी બેટી વેરી से लोग बैठे वेरे બેટે રે प्रभाती कई पई पामण आरे અરે कोई फुलेर मार नाखले નાકરે कोई पिसा फेंक रे બેગરે कोई फूल फेंक रे એકરે डोकरा से लोग बैठे वेरे એન ડોકરા દેખરો अब तू नुज केरो तो नहीं डोकरा देख रो कन कना को अब तुझ केरो ती डोकरा बेटो रो कन देखनी से लोग बैठे वेरे हां अन डोकरा डोकरी वर कने सी बैठी वेरी वाह वाह अन डोकरा एक गणा हरदाय डोकरी एक ज मारा डोकरा एक गणा हरदाय डोकरी ढावलो ढावले एम केरी कौन सो वना वना ढावलो करी डोकरी वाह वाह अन डोकरी ढावले एम केरी केरी साहेबा वाह वाह मारो ज्ञानी साहेबा शाबाश शिरसळारी हटे ना जातो तो वाह वाह मुंडीन खरिया लातो तो હવે मारे हाते मा देतो तो शाबाश पूर्म नंगा रांती ती वाह वाह दैजना खायना बेसते ते वाह नरमी नरमी હવે नरमी नरमी मुंडे पाणी आओ गो महाराज घर कना जावान कना खावा नरमी नरमी वाह वाह मारे थाली मा फेंकतो तो साईबा ना दूसरो बाई म्हणे क्या या कमला नाम लम काय गो आ तेरे कमला भाई उठन झडपी येतो ना आदर कमला कोणी केलो મે आता बेटीच के जूते आदर कमला छे सगळं चनी उद्या काही बेटी बापू टक टक देखरीस तो ना मारन नाम कुले तो ये तरी भी मैं आते कोणी करो मार टांडे करू बेटी बेटी या रेडी रेडी चिकला हां काही रोरीची आकी आंधी वेजाय शाबाश आकी सुजाय वाह चिकल खालेन पड जारीची वाह वाह आती एक मध्ये एक आवजाय आवजाय. सवाल तोन कुणी देखे वाज बेटा रोमन रोमन केर बेटा केर बडी केर कुणी चातरा रोक रोणो कोणी मतरो मतरो डोकरी ज्यादा करे वाह. यारी ये आऊ. हमारो साहेबा शाबाश कनाई भांडो कोणी वाह, वाह. कनाई मारो कोणी लोकुर घर पुरे कोणी कशेन डोकरा मारो ना जपेन पहिले बमकाय जीवे नी हो नी आ बाई गचबर बाई म्हणे काय जर गचबर नाही दुसरं बाई गच यारी आहे हा काय रोणी यारी ला 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 काय रोणी यारी हो नी बाई ये हा चालो चलो हम्म अनमोल रोय ना रोहित रोय दे बाई रो रो वाह आपण निकला चलो चलो वाह वाह अब देख डोकरी तीसरो ढावलो करे रो शाबाश परती शिवी उंदरेन दबाटन लाय रो लाए रो डोकरा नाडका मेले जुगन डोकरा खुटी निकळे रो निकले रो अन डोकरा डोकरी पडे रो अन डोकरी तीसरो ढावलो करे रो हा साहेबा शाबाश साहेबा तारे तारे हिसेरो मने तारे हिसेरो वाह. मन काकोनी ले गोविये रे साईबा आनु केरोन सिबी कुटी कारेरोन डोकरा डोकरी परेरो डोकरी उठन आगे राळी गाडी याडी मरी एकला बाई जाग छोडे मन थासे तो एकला डोकरा जगेम कोई केरी चेरी चेरी से सवाल तेरलो बिजवा हाँ. अरे हां जत्रा जत्रा श्वासे माई श्वास छ होते लगे प्रेम ती बोला हमार उज्ज्वला भाईरो भजन उज्र होते लगे श्वासेन श्वास भाई भाई ती प्रेम दा भेने ने भेने ती प्रेम दा यारी बापेर जीवाला कला करतानी अनिल तोळीराम चव्हाण इंद्र शांती सुद्धा हमने 101 रुपयाला बहुमानचं सेवा भाया जगदंबा देवी तपस्वी रामराव महाराज सुखीरकार करतानी संत महात्मा के अंतिम जासील एकटाच प्राण्या माझे माझे म्हणूनी नाही रे नाही रे नाही कुणाचे कोणी आई कुणाचे आई कुणाचे बाप कुणाचे कोण कुणाचे सगळे सोयरे कुणाचे सगळे तोयारे कोण कुणाचे सगळे तोयारे
नाही कुणाचे कोणी आई कुणाचं बाप कुणाचे कोण कुणाचे सगळे सोयरे मेल्यावरती माणसा तुटतील धागे दोरे नाही रे नाही कुणाचे कोणी सचिन महाराज मस्त बेत जाणो हा वाह उनका ही कमत र कोणी आचोच मारला ती द्यायचो कोणी ओन काही मत को बाबू कोणी आचोच रे है काही मत को ना खूप कमी आचो भजन बोले नी खूप आपला इलेक्शन आहे ओनच उभाडे असं म्हण ए निवड जायची तू हा हा वन जर उभाडतो निवडायची मग कोणी ओनच उभाडे हा वनच निवडचू आवनी आवनी खूप लोक जबे इधे नाम हा नामास मग केलो तो नामास कीर्तन साधन पेसो मन क्या नाम जायचा हमार सीने नाम वेगो किती आवाज बिचारो ती आज बिचारो वाह वाह कीर्तनी भजने खुश बेतानी हमारे साहेबराव भाऊराव चव्हाण स्वप्नीपूर स्वप्न पूर्ती हानूच आणि हॉटेल रामनगर आणि सत्यजित बियर बार माजलगाव वा विजय राठोड इंदुरे सामती सुद्धा हमने 101 रुपया बहुमानचं देर बदल धन्यवाद धन्यवाद शेवदास महाराजेर आशीर्वाद शेवदास सद्बुद्धि दाढ़ी जगदम्बा आशीर्वाद दानी मुनियागिरी कार्यक्रम शुरुआत एक बात खरे हमारे जैन उज्ज्वला भाई सुंदर आसो मन क्या न बेटी बेटा जलमेन आवाज संत के शुद्ध बीजाच्या पोटी फळेला साळ गोमटी फळेला साळ गोमटी आंबट चिंबटच्या पोटी जलमे चोटान चोटी संत के रेस मत थोड़ा की रोज शुद्ध बीज लाव 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 आवलाद जर घडगी वेगो તમારો જમગો જમગો અને આવલાદ ના ઘડી અને આવલાદ જર ન ઘડી તો તમારો ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ વેગો કરવા જ ની આવલાદે ન ઘડાવ હા હા ઘડાવ આવલાદે ન ઘડાવ ઘડાવ અને આવલાદ દારૂ પીન આવજો કોણ હા યારીન કળચક બાપેન દકાને વાળે વેચે વાળે ને કળચ ની ફલાણા થોડા દારૂ પીવું છું સજ્જે બેટા દારૂ પીન આવજ કોણ હા પહેલો બાપેન કળચક યારીન વેચે વાળે ને દકાને વાળે થામની મને માલમ છે ની ભીંગરી કોણ પીવું છું કેના यारी हमार महाराज को याडीन यारीन का कळस का बाप बाटी खाले सो जाव छे एंदुर एंदुर गुंगर છે बाप बाटी खाले सो जाव छे આવની यारी 10 वाजता 11 वाजता मार छोरा आय कोणती कीर्तनी वाट देखती बेटरस जागन बेटर रात्री 11 वाजता 1 वाजता 12 वाजता छोरा आव छे વાગ્યા અને छोरा આતાની બાટી ખાવ જ ના યારીન કળ જાવ છે મારો छोरा પીમેલો છે ફીમેલો ભીંગરી પણ વાહ મજર માર માલ કેન કેદીની વાહ માલક વટાન માર દિયા એંદુર દોઈમાં બેઠા લડાઈ વેજાય વેજાય छोरा કતી વટાન ધાજાય રાજાય કરતાણી यारी केनी 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 पीतू 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 जोरा लट वच ज्यादा पीन लग जा तमोन काही केले जो बिचारे ना वरवोन बेफू बेटो रो छु હા તમાર બેનો ઈ છે વાહ વાહ તમાર સળા બેનો ના તો હાનુજ રકાડો બાન પ્રેમેન રકાડો વાહ હા મનો પીતુ પીતુ વાહ સોરાજ ના યારી બાપેન ઘરે બાર કાઢે છે ની શાબાશ પછી યારી કુકરસ દરાજ કેતી એ થા જરા ઘરે બાર કાઢ ના યારી યારી હા જના જર કેદુ હા રોમત ભાઈ એ ભાઈ છુગાઈ માં હા બસ મન કે જેન કર્યો તો આવાલ કઈ હા अब जई बात હા जनाज मार यारी पचकच શાબાશ जनाज जर केदू કેદુ ઘણો આચો વે જાતો જના દબ જાતો છોરા જનાજ દબ જાતો આ બદર કી કરન कुछ या तुमने मई તમાર બેટા છું મકાઈ दूसरो છે તમાર બેટા જે દીદીએ કરી એને દેતો ને તમે સાટા તોડીને જાવ યાર બેટા આજ તમારો મત તમાર બેટા છું છો એક મિનારો આજ અને બેટા માર વાત જર સાંભળે તો તમાર ભલો વે જાય મત સાંભળો યાર હા. હમત જાગે છે તો તમે કઈ જાગે લાયા વાળા છે તમાર પુગુ પડું છું યા મત પડો યાર પડે તો ઈ મત યાર એ. સને સતી મત લાય દો યાર આવલાદ કશેક છ હા એ આવલાદ કશેક છ વાહ. અને આવલાદ કશેક રજગુણ સોગન તમને કળે છે કળજ કળજ યાર કળે છે આવલાદેન જતા દો વાહ. આવલાદેન જતા દાણી બાપ છોરાર બાપેન કેદો કેદો છોરાર બાપ સુધા જતા લે ની તોનું વેજાય એ જાય આવગડ કેસે આવગડ જાવગડ મારા અને સમાજે સમાજેમાં ઈ જ વાત વેઈ જાય હા यारी बापे सेवा बदले सुंदर आसु भजन बोली શાબાશ તમને ઊંચ કેર છે મને ભી મને કઈ જ્યાદા કેર છે ની જય જય અને રા કઈ બોયાળો છું તમાર મુંડી આંગ વાહ 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 કરી સેવા यारी बापे रे
વાહ બાબે રોજીરો નવમીના નવદના પેટ મડાલી નવનારી રોના દૂધ ભરાઈ વાહ આંગળી પકડતો ના દુનિયા વસાઈ ગાગર તું તારી જોડી હલાઈ વારી વાહ વાહ કરલી દો ભાઈ મન લાગો યારી બાતે ન બેટા તું કર લાગો વાહ કરલી દો ભાઈ મન લાગો યારી બાપો ન બેટા તું કર લાગો કરી સેવા યારીઓની બાપોરી રે करतने हमारे रोहिदास आलू राठौड़ हमारे यारी रो बेटा जेनो कृषि अधिकारी छ सुंदर आसो एक हमारे साहेब शांति सुधा हमने 101 रुपया 100 रुपया बहुमान छ आणि उंदूर केवळ छ की समाज प्रबोधन भजन नेणो करतानी चलो ठीक छ हीच जीवनेरमय खरोखर समाजेरमय काही लागे छ बेटी बेटानं जेनो वळणेर गरज छ आणि बेटी बेटान शाळा शिकायर गरज छ वसंतराव नाईक तमारा हमार समाजेरमय शाळा शिको वसंतराव नाईक वाह वाह 11.5 वर्ष मुख्यमंत्री पद रह्यो हाँ दुजायो दुजाय 11.5 वर्ष मुख्यमंत्री पद दुजाय वसंतराव नाईक मरगोन दी ट्रक नारळे फुक एक ट्रक राख हुई होई लोक अंगारा समजन चाटली देव चाटली दे पुरो कोणी ऐ आवडा कडे आवडा खडाय गो जाय धुडू खा गे लोग हा जो जीवलेन मया ताणी वाह बाल बच्चान जर वळण दिनेन बाल बच्चान जर शिकाय शाबाश तो जगेर मै याडी बापेन सुद्धा मान मळज मान मला हे आछाय याडी बापेन मान मळज करतानी जगेर मै वसंतराव नाईक तमारा हमार समाजेर मै आयो वाह वाह અને આતાની ગોરમાટી સમાજેની નાયકી દીનો વાહ આજે લગુ છું નાયકી તમને હામને મલરીજ કરતાની વસંતરાવ નાયક સમાજેર मै આવગો આવગો. સમાજદારી લાયકી વસંતદારી લાયકી એ કોણ નાયકી અમારી કના વસંતાયો જનાય એ બિયા મારે કના વસંતાયો જનાય એ સમાજદારી લાયકી વસંતદારી લાયકી એ બિયા बहुत बढ़िया कोण नायकी हमारी कना वसंता समाज तारी लायकी शाबाश वसंता तारी नायकी हवा कोण नायकी मळी कना वाह 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 वसंत आयोजना कोण नायकी मळी कना शाबाश नायक साहेब आयोजना वसंतराव नाईक आपले पाणी पराते ते जाणू पशी मानते ते आपण वाह आणि आज गोरमाटी समाज आज बी श्रीमंतच वाह आणि आंगड्याती बी श्रीमंत साहेब हा अंगड्याती आज बी श्रीमंतचा वाह आणि आंगड्याती बी श्रीमंतचा लकीशा बळजारा केन गरीबरो वेळ लागतो तो गोरमाटी समाजे वाह वाह जे लकीशा बळजारा कन 1,22,000 बळदेर जोडी रकस 1,22,000 1,22,000 बळदेर जोडी र जोडी र जे जोडी प्रिया जे बळदेर गुणी प्रिया गुणीर माई जो कोण झुरु मोतीरो व्यापार करतो तो को मारो समाज शाबाश काही हाँ झुरु मोतीरो व्यापार करतो तो जेन खायन छेनी जेन खायन पुराय वाળો समाज वाह आज तुम देखो फक्त मोठपणे चले ગયા आपण चले गए મોટપણ કરેર છે ની जय जय કેની पेना વાતે કરેર છે ની जय जय ગર્વ કરેર છે ની अन पेनारो जो मारो रोगो कोनी પેનારો જમાનો રેગો કોની वाह પેનાર જમાને એમ ખાઈ हाँ જનાર કાળેર માઈ જો કોણ મવાયા કીધો તો મને દિસાલ વેગે हाँ હા મવાયા કીધો જેન દિસાલ વેગે मुको 30-40 साल वेगे काय मुको जनार काळे मुको लार नजारो मुको
દિશાલ મારવાયા દિશાલ વેગે દિશાલ વેગે મારા જર પુંગી વાજગી જેના આ ભોંગા એવા રો કોની આ પોંક પોંક બી કરો કોની પૂ કરો થામની બસ આવની મારવાયા ને દિશાલ વેગે હા અને દિશાલ વેગે મને એક છોરાઈ ગયો કેના મને તો ની યોગ તાર બાપડી થામની પણ તું રે પછી ઉયો કે હું કની પછી છોરા વેગો હા પણ મારવાયા ઉયો જના હા 5000 રૂપિયા ગ્રામ સોનો 5000 ગ્રામ રૂપિયા હા 5000 ગ્રામ સોનો 5000 રૂપિયા ગ્રામ સોનો 5400 આ બકતરા છે કદરા છે ગોવિંદા કઈ મત કરે લાંબી લચ કે આનો ઉપર ગો જસો કે આરામ જ કરો વી આઈ રાવણો માઈ રાવણો ની આ કઈ ગોવિંદા પેદા કે ગોવિંદા મામા સરે આપણો હા આબ 16000 રૂપિયા ગ્રામ છે આવની 16-17 હજાર ચાલુ જ મારા છની જની જની આપ તમારે કને વીએ સોનો તો મારા જન દે દો જમા કરો મિની બેંક તમારે કને સોનો વીએ હા કે ની દોમત દોમતી આ લોક લે લે જો પરત રકાડે છોટો કે દરારે કોની દરારે કોની આ હાથ જોડની વિનંતી કેની મત દો કા દરારે કોની મારા 7 ગ્રામ દરાળો એવડી જ રોજ ઘરો લોક આ બેસ બેસન ઘર આમ જા રે મહારાજ કના આવાજ કરે કોની ઈ વાત છે ની હા પણ કા કેરો છું હા કા કેરો છું કા જનારો કાળ વેગળો 5000 રૂપિયા થી વેચ દ આવની આવની 5,500 4000 4000 6000 વેચાવ તો દરાદ દરાદ આપ 7000 થી વેચે છે વેચે અને 16-17 હજાર રૂપિયા ગ્રામ વેગો છે વેગો લોક દરારે કોની કોની દરારે મારા કરણ કુછું વાહ કને રખાડો કેની દોમત કેની દોમત આપણો આપણે કને હા વીએ તો પિસા દો જી સવાઈ થી હા મદદ કરે સારું આવની આવની કરણ કેરો સમાજ તારી લાયકી હા વસંતા તારી નાયકી વસંતા તારી નાયકી શાબાશ તો નાયકી મલિકના વાહ 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 વસંતા યોજના વસંતા જાહુ ધન કેરે નાયક વકીલ બોલે લાગો યારી બાબના તો નાયકી અમારી ગણા વારે વાહ વારે વાહ વારે વાહ આતાણી બોલો બોલે બાપે વકીલ રેગો તારો બેટા જગે તારો ધારો લાગો વાદોડી વાદોડી વાહ बहुत बढ़िया वसंतराव नाईक वकील वेगो વાહ आतानी बापेर पगेम पडतेच बाप बा બા मग वकील वेगो कला पोस्ट ली आई छु લ્યા आणि मग वकील बनगो શાબાશ आवडी बात केते वसंतराव नाईक रो बाप फुलसिंग नाईक વાહ पट 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 रोयन लोगो વાહ 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 जना वसंतराव नाईक केला गो बाबा तू रोरोची का વાહ बेटा जे खायन कोनी मन बाठी मळी વાહ વાહ जे વાહ काळेर मा इकला गो आज तार बाप श्रीमंत छेनी रे गरीब छगला વાહ आज तार बाप गरीब छतरी तू वेगो શાબાશ आणि वसंतराव नाईक वर याडीकन चलो गो याडीकन जातानी सुद्धा पगेम पडगो आणि मोठो भाई बाबासाहेब र વાહ आणि बाबासाहेब एकन जातानी वसंतराव नाईक रोयन लोगो શાબાશ आणि बाबासाहेब कन पकडो वेंडो આ तू रोरोची का વાહ વાહ जना वसंतराव नाईक एक शब्द मोठे मोठे बहन को बिया ભિયા तू को लागो मार सारू भाटा वटायो વટાય तू मार सारू को लागो आपने जे पडित रान मळो तो जेन को लागो झाड खोदो तू स्वतः कोणी शिको શાબાશ आणि मन शिकायो मन वाटरो शिकला मजना वकील बनो છો તું કીધરી પીએ સાહેબ રેવાડ રખલા કા કા મારો લોહી તરમાઈ છે તારો લોહી મરમાઈ છે શાબાશ અને એક યાડી એક બાપે બેઠાવે થે હા પણ તું લાલ લીધો છે મનાંગ કાઢો અને મનાંગ કાઢો છે તારો ઋણ કનાઈ કોની પેડું ઈ શબ્દ રહી છે આ બીર બી ભાઈ ભાઈ રજ રજ ઈ શબ્દ વેગોની હા મારું સેવાભાઈ કો તો વાહ વાહ કેશુલાની માર ગોરમાટી
मोरिय जरूर मोराचं ही शब्द रे पण ही शब्द रकारीचे आहे पण वसंतराव नाईक यारी बापे पगेम पडगो आणि वकील पदेन जारोच वकील पदेन जारोच दनेती दन बिदगे आणि दनेती दन बितन थारी वसंतराव नाईक काही किदोच जारो साहेब जारो दिवती प्यारे भाइयों जेन कर्म आणि धर्म जेन गरीबे माहिती दनकारो फुलसिंग नाही जेन खायन कोनी मलो और बेटा वकील बन सकच बस तमार हमार बेटा का बन सके नहीं तमार हमार बेटा का पीएसआई वेई नहीं तमार हमार बेटा का डॉक्टर वेई नहीं तमार हमार बेटा ने शिकानो लागे एक बात बेटी बेटा जर शाळा में चले गए वाह बाप भी 100% दारू छोड़ दे हाँ दारू छोड़ दो बाप जर पियरच भी तो खेत साम चले जा रो 8 दिन डवरा काढा निवांत पड रे रोडी बेटी बेटा जर शिक्षण शिकते हैं हाँ आणि बेटी बेटा जर शाळा में वाह तो बाप दारू छोड़ दे बिंदास छोड़ दो आणि बापेन जर दारू न छुटतो भी तो बेटी बेटा शाळा में घालनो हाँ बस बेटा ने लेन बेसन पिए रो ग्यारह जी दे बाबूजी वर्धन चले गया बोन पिए काही काही पी बाबू रोटा ने पी हाँ कोणी दारू पिलो हाँ असे दादा पिए तर काय रोज बिचारे वर्धन चले गए बिचार काही देखेर सो ना हाँ नहीं काही देखेर सो नात्या पोत्या आलो रोज बिचारो आप हाँ आज मरे राब मर जाय रो काय करे रे हानो छेनी विजुवा पण आपण श्रींगेन कोणी मारा हाँ जमेने हाँ पण बात कस शाबाश अनवजी का केलो छु म वाह वाह वसंतराव नाईक चलो गो चलेगो आणि कोर्टेन मै वकिली केस लढरो छ दररोज आणि वकील केस लढतो वाह आज कोण वसंतराव नाईक दनेती दन चले गे वाह वाह धने के वसंतराव नाईक ना वकील केस लढतानी काही पिसाला रो घरे ना वाह भाई बो पिसा घालाली दोरे की सेवा कई पिसा मर गे वसंतराव नाईक ना दररोज 5 किलो बोटी ले जावत आणि 1 किलो झल्ले गो घरे ना भाई बो 1 किलो बोटी ले जारो घरे चलो गो करे ना लागो यारी के ना यारी बोटी लाई चुएन रांद करे ना भाई बो यारी बड़े उसे तीरा दे लागी यारी बड़े उसे तीरा दे लागी रो यारी कळे नी आहा बोल रसनी आवनी कळे नी या हमारे बेटा 1 किलो बोटी लाया यारी 5 किलो खाया वालों में 5 किलो मले वाला हमने ना वाह गरीबी हम दन जा रहे आज मार छोरा नौकरी चलो गो ड्यूटी चलो गो शाबाश 1 किलो बोटी लाज वसू बोल नहीं अकला गो बेटा 1 किलो बोटी लायची काय बात कायची यातून बादेम क्यू लागो पहिलो तू रांध मन बाबा ना शेण घाल हम बेसन खावाचा 7 बेसन खावा अंजेर बात कलागो પછી બાદેમ તમને કુછ તમને ના ओहो आजू यारी मस्त रान्ना की वाह यारी रान्ना की मस्त रान्ना की बेच गे मस्त रान्ना की वाह आणि यारी वतनदानी और मालिक मालकीन फुलसिंग नायकन केरीच वाह ए वाह वाह आता आणि जेवण करलो कलागो शाबाश वसंतराव नाईक बेसगो बेच गो बाबासाहेब नाईक बेसगो बेच गो आणि फुलसिंग नायक बेसगो वाह अब दररोज कोण दीदी डळी 3 डळी आव आव दररोज दीदी डळी 3 डळी आव मदन 1 किलो बोटी के 1 करची तर हाती येणं हा कोणी सवा कडची आवजी तू काही हा आवती नी सवा 150 ये मैं सामले श्री वाच में ना आवनी ये मैं आपण हासेर तो छज छज प्ले मैं सामले श्री वाच वाह वाह यारी काही किती तिन्ही वाडी वाडी हा धन के हुणकी यारी ना दीदी कडची बोटी वारदिनी वदना वाह भाई बोल फुलसिंग नायक दितो थाळी नाय आणि थाळी देखतानी विचार की दो मने ना विचार की दो रे विचार की दो रे माने
थाळी समूह वदन कोणी खादो बाटी नाही भाई थाळी बटाटाणी लोक भगवान थाळी बटाटाणी लोक भगवान तिनी वेन बैठे वेरे बेटे फुलसिंह नायक ने थाली दे दीनी हुनी कियारी देना की वटान थाली करे से आए दिनो आए दिनो फुलसिंह नायक विचार कीधो दीडली खाय वाळो मन किया बाबा दीडली खाय वाळो मन किया તીંડળી ખાયવાળો तीनडली खाय वाळो मन किया આજ એક કડચી કુછ गरीब माणस વાહ आज दीकडची बोटी मार थाळीम छ છે आ वटान तानी थाली धकलो ઢકલો अन वसंतराव नायक ने थाली पर चालू उठकला વાહ देख वळण વાહ વાહ देख देख बापेर वळण વળગ हे आबेर बापेर वळण છે કાઈ आबेर बापेर वळण બેટા ખો बेटा खो સવાર 4 કડચીયાળો જો પ્લાનિંગ કર આનું કચ आबेर बेटा ईच समाज હા અમાર સાહેબેર કેવો છી વાહ સમાજને કાઈતરી મળી છે હવે ઉઠ લાગો શાબાશ वसंतराव नाईक उठो વાહ थाळी परतीन वसंतराव नाईक फुलसिंग बापे कन चलो गो बा વાહ काही वगो लागो શાબાશ वा आंग 5 वसंतराव नाईक काहीच कोकोनी વાહ વાહ आंग 5 काहीच कोकोनी તો કોની धने के फुलसिंग नाईक ना वटा चापट मारो वसंतराव नाईक गाले ना काही गाला पकड़ो भगवान काही गाला पकड़ो भगवान वसंतराव नाईक ने वटा एक चापट फुलसिंग नाईक વટાય प्राकट एक चापट मारो वसंतराव नाईक मारो. गाल पकड़ी दो શાબાશ बोटी बाटी खो के रोजी વાહ बाटी खाऊ छु હવે पण मन प्रश्न उत्तर द प्रश्न उत्तर તે આલાય मन प्रश्न उत्तर तारकंती मळी છે जेरबात बाटी खाऊ जेरबाते बाटी ખાવા જોઈ बेटा हाँ. ये दीदी करची अपनी चारी तीनी थाळी में छे વાહ आज कलाक बोटी लायो वाह. तारकंती पिसा के देती है पिसा के देती આય बा વાહ पिसार बात के रोजी कहीं कला वाह. मकला आज एक केस जीतो वाह, वाह. અને કેશેર માં થોડા શેક રૂપિયા મળે તે કલા બના વાહ 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 वो ज रुपिया में बोटी ले आए શાબાશ वसंतराव नाईक मूर्ख चिकला વાહ का કા लोकुळ पिसाट लातानी मन बोटी खरा रोची વાહ 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 अरे वो मुंडियांगे रे मनकिया एक गरीबी है વાહ मुंडियांगे रे मनकिया घरेर माई बाल बच्चा भी है શાબાશ मुंडियांगे रे मनकिया घरेर माई बाई मनकिया भी है વાહ आणि उकतेती पिसा वाडी डोडीती करण लातानी तोन पिसा दिनो ची વાह म्हणजे तोर लोई पिरो ची लोई પીરુઆ છે आणि ओर बोटी मन खरा रोची काही कला વાહ ई बोटी तार बाप खाय ખાયા तार बाप खाय વાહ વાહ औलाद बिगड़ जाए कलाक तार बापेर શાબાશ आवडी बात कहते वसंतराव नाईक को बात ध्यान में रकाड कलागो વાહ વાહ ये आज लायो जुकोन लायो વાહ वाह सवार कोर्टेर माई जो જો अन जे माटी कंती पिसा लीधो जो माटी ने बलानता नहीं होटो पिसा देस होटो पिसा તે આછા हानु वळण लगाव लागे बाल बचिया હા अन उज बोटी जर खाल हम्म. वसंतराव नाईक वतन 1 किलो लाए तो हम्म. दूसरे दिन 3 किलो लाए वाल रे માર સની કરો તો 4.5 કિલો રાન મેલ દેવા તો સ્ટોક हाँ वसंतराव नाईक ने उच चापट हाँ. जलमेन भोई जलमेन ઓ આયા खरतानी वसंतराव नाईक लेगो पिसा जो पिसान कोर्टेन बलायो माटी नु पिसा वापस दिनो का का मुंड्यांगर माटी कतेती लान दिनो छको कलातो न वाह. गरीब छको श्रीमंत छको बाल बच्चा छको छोरी छको काई छको तळतळ वचरे वसु वाह. आपण सुद्धा गरीब पण दनेर माई कलागो जना नवाटी मळीती आपण जना मुंडेर माई फेसा आहे तो कला आपण વાહ વાહ आपण सुद्धा गरीब येते रे बाबा कला आपण सुद्धा श्रीमंत कोण येते आज बी श्रीमंत छे ने वाह. आवडा वळण वसंतराव नाईक ने फुलसिंग नाईक दिनो जो तम जर वळण તમારા બાલ બચ્ચા દેતે વેલો તો કોટી કોટી પ્રણામ